sa pag-arin diri sa Robinson's Galleria. Daghan salamat sa pagsuporta sa Beauty Empire kay naraban niyo Sister Red dito. So, tanaw niya mo ha, di ba? Yeah, so of course, speaking of tanaw, Chino, the Beauty Empire is available no sa line mga platforms. Can you share to it briefly? Definitely. So, it's streaming on View. 100 plus, isa ka buwan. Uy, subscribe mo, boy. Pero, daan po siya. We are airing po sa GMA karon 9 kada gabi, 9:35 sa gabi, GMA prime time. So, tingalig wala nakahibaw diri. Naiuban din yung wala hibaw nga taga Cebu ko. Oo. Taga Cebu. Kinsa may wang kabalo nga taga Cebu si Chaibe, isang kamot? Isang kamot. Ay, sana niya yun. Sige, sila talaga. Sila talaga ba? Of course, because we are proud nga na aming very talented kayo, no? Nga nag-represent sa Cebuano population. Not just via in national stage, but also international. Thank you. Homegrown. Homegrown talent. Baka na to. Taga-diri. So, hello, ma. Yes. Kaya nakauli, nakikubalik. Ibigay dito, nakauli. Oo ba, ma'am? Sige lang. So, now that Chai is actually here with us, dili lang takotob sa picture-picture. Dapat may moment with you. So actually, we have planned a more game segment so that our fans can spend time with you. So naatay mga players yung invite. So ato sila. Asa naman mga players? Players? Pasok! Players? Asa naman mga players? Oo, marika mo dili. Ay, what ba ay? Okay, mag-invite today ko, ani. Oo, marika mo dili. Okay. As again, just like earlier, akong i-share ang mechanics later on. But ang ato ang goal, ani, is to have 2 teams and each team dapat may upat. Alright. Sige. Okay, 2 teams din. Kinahanglan nga kailagin mo. So, si Chai, maghulat sa taas kami. Mangita mi o players. Kinsa may ganahan makigduwa o ba ni Chai karong hapuna? Alright, mag-ulaw-ulaw. Okay. Dili, mag-ulaw-ulaw. Ani mo marika mo diri. O naog ko diha. Mangita ko diha, Chai. Ina ako, Chai, kung nakay makitaan nga. O marika mo diri. Okay, naala ko diri sa ubos. Marika mo diri. Asa man niya itong mga youth din hibe? Kada ba yung mga ganahan? Kay tabangin ako diri. Kay hanap Okay. Ganahan ka? Ay, saha? Can we answer stuff? Ari, talili. Dili ta mamugos kung di ganahan. Pero kung ganahan kayo, atong pasok. Uy, buksanay, pero way balibaray. Okay. Ari. Way buksanay, pero way balibaray. Ala, ari ka mo diri. We need 4 individuals per team. So we will be having 2 teams. Alright, may gabi ka na rin sa mga friends. Pila naman na ang nanda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kinahanglan na lang May gabi, We need 2 more. May gabi na ba? Hapon pa? Hanap po ba na na? One more. Hapon pa rin. May hapon. Ay, mo ka. Wow, diri. Uy, may maak na rin David na. Uy, may maak na rin David na. Ano ba diri? Very good. Blocking. Okay, blocking. 2 teams. Okay. Magpatunga kita. Wala yung mamaak ninyo. Wala yung lima. Sakto na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alexa, divide na eh. Divide. Divide. Okay, kani. So now, ganaan na tayo duha ka teams, right? Alright. Ako nag-explain on sa'yo makitabo. Okay. So, ang ato ang buhaton karong hapon na gitawag ni siya paint me a picture. Matay. Okay. Paint me a picture. So, ang mahitabo ani, kay natay mahiwagang fishball. Mahiwagang fishball, adunay mga words sulod sa mahiwagang fishball. Okay. O kana, adunay connection sa ato ang Beauty Empire. Alright. Okay? Let's go. Now, ang mahitabo ani, each group, kung unsay inyong mabunutan, usa ra ha inyong bunuton, mubunot mo ko sa inyong i-act out. Pagkahuman, by group. Dahil karon, para makabanding na to si Chai, ato siya taga-challenge. Bali man kanina ang mga audience atong gilisod-lisod, karon si Chai atong lisod-lisodon. Matay ako dyan yung gikabuang. Sige na, that's how we will. Kabantay ka na, Chai nga. Ano man ang mga true friends, di ba? Maguna man ang tripping ni mo, o sa kabangan. Tripping nga, Joe. Sige.
Okay. Dapat juga ako yung tribingan na ni. Lala, sige. Okay. So, ani, once matag-anan na ni Chai ang inyong gi-portray nga image, bunot na sad mo og another nga something from the roulette, from the fishbowl. So, dapat, you are given 90 seconds per team. Padaghanay mo o ma-convey ni Chai. So, the more... So, wala siya nga dapat sa tarungan ninyo portray para mag-gets na yun ni Chai unsay word of the day. Tawagin ko kay Bugo, biya ko ha? Okay. Nakasabot ra mo, ingana naghapon. Again? Bugo, biya ko ha? Okay, ano? Ay, na-classmate, di mag-uwal. Sige lang, uwi. Di ba na siya ingon pa, there's no such thing ba yung Bugo or Bright. It's just lain-lain lang tag-intelligence, di ba? Okay. Sige, sumayan tani. Sumayan na natin. Okay. So again, recap. 2 groups. Each group will be given 90 seconds para ang inyong mabunutan nga word, inyong i-demonstrate sa tunga o tagano ni Chai. Sige, okay? Sige. So, ang pinakadagha, ang team nga, daghan kay nataganan si Chai, maoy, mananaw. Alright! So now, okay, let's do this. Standby lang sa mo sa side. Standby lang sa mo diha. Chai, I would like you to stay on this side. Team 1, please. Sa tunga? Tunga ta? Okay. Unsa may ngalan sa iyong team? Diba? Ay, tama ba? Okay. Okay. So, ngalan ko rin sa iyong team kay? Team Pa. Unsa ko na? Pagdungan mo. Unsa yung team ninyo? Okay. And 3, 2, 1. Team Pa! Alright. Let's go. Let's do this. Ladies and gentlemen, let us all welcome Team Bang, and timer starts now. Bawal ibanggit ha. Action ra. Action. Pedro. Asa ang papel? Sa balat! Excellent! Assistant, executive assistant, Griselda, unsa man? CEO. Correct! Next one, go! Okay, sige. Face. Miss, basta, kadang one. Basta nila mo muskulong kaya. Beauty Empire. Beauty Care. Kaya, up. One word. First word, beauty. Second, 2 syllables, beautiful. Beauty. Beauty. Wala ni pasay. Ang now. Ang now. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. That correct answer is First syllable sa beauty, view. View. The platform kung asa makita si Beauty Empire. It's okay. Team Bang, you have Fire. 1 point. Alright. Aring. Daplin sa ta. Alright. Sige. I'm so sorry, guys. Okay. Atong ilailahon na itong second group. Hopefully, they will have more than 1 point. Mura Sa lang, sige. Mura ginailang kinahanglan para mo daw karong kapuna. Alright. Introduce your team in 3, 2, 1, go! Team Beauty! Oh! Dapat lang. Team Beauty! Hi, Team Beauty! Ready na ba mo? Okay, again. Same kanina, 90 seconds. Tarungan ninyo acting para mag-gets ni Chai in 3, 2, 1, go! Oy, tabang mga lakit. Tansa. O, sige, tarungan na ninyo, ha? Tarungan ba yan, ha? Balay. Hindi ba? Balay, lagi pa po. House of Beauty. House of Empire. They view. We're not sure.
nakadaog mo. Kaya, hi. Hi. O sa mo, ang gibati karon siya nga na-gets ni mo. Ang ilahang mga gipasabot. Di na ikubugo. Anyway, with that, we will have the giving of the consolation prizes. And of course, since you have interacted with Miss Shai Fonasher, lagi tayo photo op. Congratulations! 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 Sa atong mga participations today. Thank you so much. Atong tagang masibang bakbak atong mga participants. And of course, Miss Shai, please be at the center. Masibang bakbak daw ay mas usok. Dali. Mas masibang. Oh, kanya. Very good. Kulang pa. One more. Masibang bakbak. Yun. Oh, na. Please stay at the center for the photo opportunity.